Question 1, gaseous exchange. Figure 1 shows the chemical reaction of carbon dioxide transport in the blood. So dekat dalam gambar ni kita nampak proses di mana CO2 yang datang daripada sel yang sedang buat proses cellular respiration, dan CO2 itu kena transport in the blood in the red blood cell. Okay, first kita tengok dulu diagram ini. So dalam sel itu sedang melakukan proses cellular respiration sebab kita nampak molekul J combine with oxygen akan produce CO2 dan juga water, dan proses ini berlaku dekat dalam sel. So production of CO2 clearly merujuk kepada proses cellular respiration. So J adalah molecules of glucose. Sebab in cellular respiration, aerobic respiration, glucose will be broken down into CO2 and water, as well as akan ada production of ATP. Okay, and then the CO2 produced from the cell akan transported to the lung via blood circulation. So itu gambar yang seterusnya ni nak tunjukkan macam mana CO2 from the cell akan masuk ke dalam red blood cell and what happens in the red blood cell. So yang pertama kita nampak CO2 from the cell akan diffuse into the blood plasma and then move into the red blood cell. So proses ini adalah by simple diffusion sebab CO2 adalah gas, so gas can move by simple diffusion. So kalau soalan tanya kenapa CO2 itu bergerak daripada blood plasma into the red blood cell, adalah sebab the difference in the partial pressure of CO2. Kenapa? Sebab sel tadi ada higher partial pressure of CO2 sebab CO2 kena produce ikut proses cellular respiration. Tetapi dalam blood plasma dan juga red blood cell ada lower partial pressure of CO2 sebab blood plasma dan red blood cell itu baru datang daripada lung. So the difference in the partial pressure yang akan menyebabkan CO2 daripada respiring tissue ataupun cell akan diffuse into the blood plasma and then after that diffuse into the red blood cell from high partial pressure to low partial pressure. So itu reason dia kalau soalan tanya kenapa diffusion itu from cell into the plasma and then into red blood cell, bukannya the other way around. Okay, next kita nampak CO2 once dia sudah enter the red blood cell, it will react dengan water untuk form satu molekul iaitu H2CO3. So H2CO3 merujuk kepada carbonic acid. And then this process is catalyzed by an enzyme K. So enzyme K adalah enzyme carbonic anhydrase. Okay, since carbonic acid adalah an acid, so dia akan spontaneously split into dia punya ions. Boleh kata split ataupun dissociate into H plus ion ataupun proton dan juga bicarbonate ion ataupun hydrogen carbonate ion. Next, the hydrogen carbonate ion ataupun the bicarbonate ion akan transported out of the red blood cell back into the blood plasma. Okay, and then followed by kita nampak satu molekul M akan masuk ke dalam red blood cell untuk replace setiap satu HCO3- yang sudah kena transported keluar. So M itu merujuk kepada chloride ion. Perbuatan chloride ion transported masuk ke dalam red blood cell untuk setiap satu molekul of hydrogen carbonate ion yang transported out. So ini kita panggil sebagai chloride shift. So kenapa chloride shift ni penting adalah untuk maintain electrochemical balance across the membrane of the red blood cell. So setiap kali ada satu minus charge yang keluar, kita kena make sure ada satu minus charge akan masuk untuk replace the minus charge yang keluar tadi. So across the membrane sekarang masih lagi balance dia punya minus charge between the outside and the inside of the axon. So konsep ini sama macam konsep membrane potential. So kita basically tak nak apabila ada HCO3- yang membawa minus charge keluar akan mengubah membrane potential across the plasma membrane of the red blood cell. Sebab tu kita kena gantikan setiap minus charge yang keluar itu dengan satu minus charge yang masuk. Okay, cuma minus charge itu dalam bentuk chloride ion yang kita panggil sebagai chloride shift. So the process is chloride shift.
what happen is chloride ion will be transported into the red blood cell for each hydrogen carbonate ion transported out of the red blood cell. So importance dia is to maintain electrochemical balance across the plasma membrane of red blood cell. Next, the H+ ion, kita tak boleh biarkan dia simply berada dekat dalam cytoplasm of the red blood cell sebagai proton, sebagai H+. Sebab kita tahu H+ adalah bermaksud acidic. So semakin banyak H+ yang datang daripada dissociation of carbonic acid, so increase in the concentration of H+ akan menurunkan pH of the red blood cell. And then consequently, kalau ada reduction in pH, perubahan pH akan boleh menyebabkan denaturation of protein, especially hemoglobin. Sebab hemoglobin yang ada banyak dekat dalam cytoplasm of the red blood cell. So ingat balik chapter enzyme. So enzyme adalah protein. Protein tu termasuk juga hemoglobin, bukan hanya enzyme saja. Yang penting protein very sensitive kepada perubahan pH. So setiap kali ada peningkatan pH, dia boleh menyebabkan protein itu undergo proses denaturation. So kalau denature, protein itu cannot function properly. So sama juga in this case, kalau ada continuous increase in the pH di dalam cytoplasm, dia boleh menyebabkan denaturation of hemoglobin. So kita tak nak proses ini berlaku. Kita tak nak denaturation of hemoglobin. Sebab hemoglobin itu penting untuk transport of oxygen. So this is why H+ yang ada produce daripada carbonic acid tadi akan combine dengan hemoglobin yang available. Hemoglobin itu akan combine dengan H+ untuk jadi molekul L, iaitu HHB, ataupun nama dia adalah hemoglobinic acid. So kat sini kita nampak setiap kali H+ terhasil, H+ akan combine dengan mana-mana hemoglobin yang available untuk jadi hemoglobinic acid. So kat sini kita nampak hemoglobin binding dengan H+. So basically hemoglobin itu menghilangkan mana-mana H+ yang free. So tak ada sudah H+ yang lying around dalam bentuk H+. Semuanya sudah bind dengan HB untuk membentuk molekul lain, iaitu hemoglobinic acid. So technically kita nampak tidak ada pertambahan concentration of H+ dekat dalam cytoplasm of the red blood cell. So in this case, kita boleh anggap the function of hemoglobin is to act as a buffer. Kenapa dia boleh act as a buffer? Sebab it will prevent change in the pH of red blood cell by binding to the free proton. So overall takkan ada pertambahan concentration of H+ di dalam cytoplasm of the red blood cell. Sebab semua H+ yang free tadi akan bind dengan hemoglobin untuk jadi molekul yang kita panggil sebagai hemoglobinic acid. So itu konsepnya. Kenapa kita panggil hemoglobin sebagai buffer? Sebab it can bind with the free H+ and then form hemoglobinic acid to prevent change in the pH of the red blood cell. And then satu lagi kita nampak hemoglobin itu datang daripada dissociation of oxyhemoglobin. So once oxyhemoglobin yang berada dalam red blood cell yang diambil tadi semasa dekat lung sampai dekat tisu, oxyhemoglobin akan dissociate menjadi hemoglobin dan juga oksigen. So kalau soalan tanya, kenapa oxyhemoglobin apabila sampai dekat kawasan respiring tissue ataupun sel, mereka spontaneously dissociate kepada hemoglobin dan oksigen semula, adalah sebab at the respiring cell akan ada low partial pressure of oxygen. Okay, kenapa low partial pressure of oxygen? Sebab tadi kita nampak sel itu buat cellular respiration yang menggunakan oksigen. Okay, so using oxygen in cellular respiration to produce ATP akan menyebabkan partial pressure of oxygen in cell akan jadi rendah. So dalam keadaan di mana sel itu ada low partial pressure of oxygen, itu yang akan trigger dissociation of oxyhemoglobin apabila oxyhemoglobin sampai dekat kawasan sel ataupun tisu tersebut. Okay, so the low partial pressure akan reduce the affinity of hemoglobin towards oxygen, yang akan menyebabkan oksigen untuk release from the heme group of hemoglobin.
So this is why hemoglobin sekarang available untuk bind dengan H+ untuk jadi hemoglobinic acid, hence become a buffer. So overall, in terms of transport of carbon dioxide, ada total of 3 mechanism of transport. Yang kita nampak ni adalah mechanism of transport yang ketiga, iaitu paling banyak percentage dia, iaitu sebanyak 70%. So in total ada 3 cara transport of oxygen in the blood plasma from the respiring tissue to the lung, iaitu yang pertama as a dissolved CO2 in the blood plasma sebanyak 7%. So yang first ni adalah CO2 itu kekal dalam bentuk CO2 dan dissolve as a dissolved CO2 dekat dalam blood plasma. Yang kedua adalah apabila CO2 akan bind dekat amino group of the hemoglobin to form satu compound yang kita panggil sebagai carbaminohemoglobin, iaitu sebanyak 23%. So di dalam gambar ni yang ditunjukkan adalah yang ketiga ini, iaitu as a hydrogen carbonate ion ataupun bicarbonate ion yang dissolve in the blood plasma juga, iaitu sebanyak 70%. So ini yang dimasukkan yang ketiga ini. CO2 ditransport dalam bentuk hydrogen carbonate ion inside the blood plasma. Okay, kenapa kita anggap dia CO2? Sebab dia datang daripada carbonic acid yang datang daripada reaction between CO2 dan juga water, catalyzed by enzyme carbonic anhydrase. Okay, cuma bila explain mekanisme ketiga ni tak boleh simply berhenti sampai sini. Kita kena explain apa reaction lain yang berkaitan, iaitu chloride shift, lepas tu formation of hemoglobinic acid untuk maintain blood pH, as well as dissociation of the oxyhemoglobin. Okay, first question, name the part of hemoglobin molecule that bind oxygen dengan carbon dioxide. So walaupun CO2 and oxygen boleh bind kepada the same molecule iaitu hemoglobin, tapi mereka bind kepada tempat yang berbeza. So konsepnya sama macam binding of substrate kepada active site. So setiap substrate akan bind kepada dia punya specific active site dia. So kita anggap dekat hemoglobin ni seolah-olah macam ada dua active site, iaitu satu untuk bind oxygen, satu lagi untuk bind dengan carbon dioxide. So for oxygen it will bind to the heme group of the hemoglobin. Manakala for the carbon dioxide it will bind to the amino group of the hemoglobin. So binding mereka dekat tempat yang berbeza. Next, second question B. State the following advantages of erythrocyte characteristic that are related to their function. So, characteristic erythrocyte ni kamu dah belajar dalam semester 1, okay, dalam chapter 2. So, kena recall balik apakah kaitan sifat-sifat red blood cell untuk allow it to transport oxygen dan CO2 more efficiently. So, first dia kata CO2 red blood cell ataupun erythrocyte generate ATP by anaerobic metabolism ataupun anaerobic respiration. Maksudnya dia akan buat ATP tanpa menggunakan oksigen. So itu maksud anaerobic metabolism. So kenapa? Sebab di dalam red blood cell itu sendiri tak ada mitochondrion. Yang kamu nampak dalam gambar tadi adalah yang cellular respiration tu berlaku di dalam sel, bukannya berada di dalam red blood cell. So red blood cell itu tak ada mitochondrion, so red blood cell cannot produce ATP by aerobic respiration. Tapi it still need ATP untuk hidup. So cara lain yang dia boleh buat ATP adalah dia buat anaerobic, okay, iaitu buat ATP tanpa menggunakan oksigen. So kenapa sifat ini penting? So jawapan dia adalah so that the red blood cell will not use oxygen, will not consume ataupun use the oxygen that it is currently transported. So it can transport all the oxygen yang dia sedang bawa. Maksudnya kalau dia ambil 100% daripada lung, dia akan hantar 100% itu kepada tisu. So tak akan ada oksigen yang hilang along the way semasa dia bergerak daripada lung pergi ke tisu. Okay, so itu tujuannya kenapa red blood cell tidak menggunakan proses aerobik untuk buat cellular respiration, tetapi dia buat anaerobic untuk buat ATP. So itu first character dia. Second, kenapa dia ada biconcave shape? Kenapa red blood cell itu mempunyai shape yang kita panggil sebagai biconcave? So the answer for that is
to increase the surface area for diffusion of gas. Gas itu merujuk kepada both CO2 dan juga oksigen. So oleh kerana dia ada biconcave shape, dia akan ada larger surface area. Kalau compare dengan shape dia adalah just oval dan bukannya biconcave. So dekat kawasan biconcave ni yang akan menambahkan lagi dia punya surface area supaya boleh berlakunya exchange of gases. Tak kisahlah CO2 ataupun oksigen. Kalau dia oval macam ni, surface area dia lebih kurang, lesser compared to when it has a biconcave shape. So dua lagi karakteristik of red blood cell yang lain yang tak ada dekat sini adalah red blood cell tak ada nucleus. So kenapa pentingnya red blood cell tak ada nucleus? Supaya lebih banyak space inside the cytoplasm of the red blood cell untuk store hemoglobin molecule. So semakin banyak hemoglobin boleh simpan, semakin banyaklah oksigen yang boleh transported by the red blood cell. Sebab tu red blood cell dia punya lifespan tidak lama, iaitu 2-3 hari sahaja, sebab dia tak ada nukleus sendiri. Nukleus dia akan degenerate apabila red blood cell itu sudah mature. Okey, penting sebab nukleus ini one of the largest organelle yang kita jumpa dekat dalam sel. So dia akan mengambil banyak space, dan space itu kita boleh replace untuk gantikan dengan hemoglobin. So another character adalah red blood cell ada elastic membrane. So elastic membrane to allow the red blood cell untuk squeeze through melalui narrow blood capillary. Sebab blood capillary kita memang kecil dan juga narrow, sempit. So apabila dia ada elastic membrane, so bentuk red blood cell itu boleh berubah supaya dia boleh squeeze through the narrow ataupun tight capillary supaya tak ada berlakunya event di mana blood clot. So blood ataupun oksigen can be transported even to the extreme end of our body. Next question, what are J, K, L dan juga M? So J tadi adalah glucose, K adalah carbonic anhydrase enzyme, L pula adalah hemoglobinic acid, M pula adalah chloride ion. Next question, what happened to hydrogen carbonate ion after undergoing process 1? Maksudnya selepas hydrogen carbonate ion tu kena transport keluar daripada red blood cell, what happened to the hydrogen carbonate ion? So jawapan dia adalah hydrogen carbonate ion will be transported in the blood plasma to the lung. Atau boleh juga jawab, dia akan bind dengan sodium ion yang present inside the blood plasma. So hydrogen carbonate ion takkan stay dalam bentuk HCO3- once dia masuk dekat dalam cytoplasm. Dia akan bind dengan sodium ion. Okey, tapi itu tak penting. Yang penting dia akan transported in the blood plasma to the lung. Next, state the importance of process 2 and 3. So process 2 tadi merujuk kepada chloride shift. Proses 3 pula merujuk kepada binding of proton kepada hemoglobin. Tapi soalan tanya, importance, apakah kepentingan perbuatan tadi? So kepentingan chloride shift adalah untuk maintain electrochemical balance ataupun neutrality, ataupun to maintain the charge balance across the membrane of the red blood cell. Okay, so diminta importance, bukan dia kata what happened. So kalau what happened baru kamu cakap chloride ion is transported into the red blood cell. Tapi diminta kepentingan. So kepentingan transportation tadi ataupun chloride shift tadi adalah untuk maintain electrochemical balance. Sama juga yang nombor 3 ni diminta kepentingan. Kenapa H+ mesti band dengan hemoglobin adalah untuk prevent the blood from become acidic, ataupun to maintain blood pH pun boleh. Ataupun satu lagi adalah to act as a buffer.